Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. मैं हूँ नादिया खान और ये है ज़ुहैब हसन, the viral ज़ुहैब हसन everywhere. अच्छा जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज के शो में हम वो जो कल का शो था उसको हमने थोड़ा सा जो चीजें जरूरी बतानी थी वो जरूर हमने बतानी, और आज के शो के लिए भी बहुत कुछ हमने बिल्कुल कुछ लाइट खबरें भी हैं, कुछ हैवी खबरें भी हैं. स्कूल वाली खबर से मैं जरूर स्टार्ट करूंगी. मुझे वो बहुत बड़ी बात लगी कि और ये कि बड़ी मतलब मुझे लग रहा है बहुत जगह बड़ा इंसाफ होना शुरू हो गया है. काफ़ी चीज़ों का, चाहे कितने भी आपके पावरफुल हों, इन्फ्लुएंशियल लोग हों, बहुत सारी चीज़ों का एहतसाब और हिसाब हो रहा है. स्कूल्स का अरसे से हम पेरेंट्स यही कहते थे कि भाई हम क्यों बाउंड हैं कि उनकी ही बुक्स लें जो कि बहुत बाजार से ज़्यादा प्राइस होती हैं उनकी. वो यूनिफॉर्म्स एक जगह से मिलेंगी, बस जी आपने यहाँ से लेनी. बुक्स कहाँ, एक जगह से, या हम आपको सेट देंगे. कोई चॉइस नहीं होती इसमें कि जी आपको ये बुक्स और ये सेट लेना ही है. अब इस बात का नोटिस किया गया है और फाइन हुआ है ऑन मेनी प्राइवेट स्कूल्स कि जी अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं. लेकिन मैं कहूँगी कि भाई हमारा वो थोड़ा सा कॉम्पनसेशन दे और फीस में अब आसानी दें. जो हम सालों से पैसे दे रहे हैं वो भी तो वापस आए. हम थोड़ी देर बाद हम इस पे डिटेल में बात करेंगे. मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट खबर है और एक नेक्सस भी है बना हुआ है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स लूट रहे हैं. यस, तो वो हम बात करेंगे जरूर. अच्छा जी, फिर उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की हम बात करेंगे. आज इंटरनेशनल डे से मुताल्लिक मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में ख़वातीन के खिलाफ हर तरह का तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद. और जो रिपोर्ट है ना नादिया, उसमें खास बात यह है कि कंसर्न कहाँ है और कहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं. हम ये सोचते हैं ना, उनको देखते हैं कि यार ये तरक्की याफ्ता है, बहुत वेल डिफाइंड लोग हैं, यहाँ तो हुकूक की बात होती है. लेकिन ऐसा नहीं है भाई. एक्चुअल पिक्चर जो है वहां भी बड़ी ब्लीक है, बड़ी खराब है. बिल्कुल. आप कभी यूरोप, यूके, यूएस के जब लोकल मैगजीन खबरें जो पता यहाँ पे पता भी नहीं चलती, उनको आप स्टडी करेंगे, इतना डोमेस्टिक वायलेंस है, स्ट्रीट क्राइम है कि आपकी सोच है. तो इस पर हमने जरूर बात करनी है. अच्छा जी, फिर हम बात करेंगे जनाब कुछ तेजस. वो तो तेजा, मुझे तो तेजा याद आ रहा है, इंडियन मूवीज का तेजा है ना. तो तेजस जनाब खैर गिरा. बहरहाल ये उनके पायलट की जान गई इसमें, और किसी इंसानी जान का जाना, उनकी वाइफ का ताल्लुक भी एयरफोर्स से ही है. बिल्कुल. तो और वो वाकई अफसोस होता है. अफसोस की बात है ज़ाहिर. मैं कहती हूँ किस तरह के आपके जहाज हैं कि ऑफिसर्स की जान को आपने इतने खतरे में डाला हुआ है. इतनी कीमती जानें जाती हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट्स आर फॉल्टी. और आप ये कि यूएस पे या किसी पे हर दफा इल्जाम लगाते थे इसकी गलती उसकी गलती, आपकी गलती है. बिल्कुल, मेंटेनेंस आपकी है नहीं. और आपने जाहिर है उसका फ्यूल के सबसे भी आपने खबर देखी होगी, फ्यूल वाली. दुनिया ने देखा कि इस जहाज के, इस एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी इश्यूज थे. और ये भी खबरें आ रही हैं अब, ये गैर मुसद्दिक़ा है कि वो रिलक्टेंट था पायलट. वो ये देख रहा था कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो मेंटेन नहीं है, तो मुझे नहीं है, रिलक्टेंट था वो उड़ाने में. तो ये भी खबरें आ रही हैं. अच्छा खैर, इसकी हम बात करनी है. और जनाब फिर हमने जनाब बात करनी है कंपटीशन कमीशन, वो तो आपने बात कर ही दी हमें. फिर सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा जबरदस्त, मतलब बाकी सब सोचते ही रह गए, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया. चिल्ड्रन अंडर 16 उनके लिए सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल जो है बैन कर दिया गया. स्ट्रिक्ट उस पर जो है आप अब ये कि फाइन्स वगैरह आप कर ही नहीं सकेंगे. अच्छा, फाइन्स किस पे? उन कंपनीज पे, सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर, कि अगर किसी बच्चे ने आकर आपका एक्सेस मिल गया, आपको जी पता नहीं कि $32 मिलियन तक का उनको फाइन होगा. लेकिन वो ये कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो हम डिटेल में आपको बताएंगे. लेकिन सब चीजें बंद. बहुत सही बुल्स आया है. ये बिल्कुल सही जगह उन्होंने जो है ना स्ट्राइक किया है, और ये सभी दुनिया इससे जूझ रही है. अच्छा, जबरदस्त इंफॉर्मेशन है मेरे पास, सब देखते हैं आप. बिल्कुल. अब हम बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, और उससे पहले जरा से ये बता देना कि भारतीय वजीर दिफा का जो बयान आया सिंध से मुताल्लिक, यानी आप देखें कि अपने मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, फ्रैगमेंटेड इनटू पीसेस, और उसके बावजूद जनाब वो सिंध के ऊपर नजर आएंगे. मतलब इनको घर जाते होंगे, घर वाले भी हंसते होंगे उनके ऊपर, पापा क्या बातें करके आ गए. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, उस पर बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया वजीर आला सिंध ने भी, और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने भी. वजीर आला सिंध ने कहा कि भाई आप शायद तारीख से नावाकिफ हैं. आप बिल्कुल. सिंध जो है उन्होंने बताया कि भाई मुंबई प्रेसिडेंसी से 1936 में ही निकल गया था. वो खुद मुख्तारी पर उन्होंने अपनी देख लिया था कि हम ज़ाहिर आज़ाद होना चाहते हैं, खुद मुख्तार होना चाहते हैं. और इन्होंने कहा क्या था वो भी जरा ज़ुहैब. अच्छा दिखाएं पहले. नहीं बिल्कुल बताएं, दिखाएं कहा क्या था. ये डिफेंस मिनिस्टर हैं देख लीजिए ऑफ भारत, और इन्होंने क्या जो है अजीब गप मारी है. अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे, देखिएगा. अच्छा चले दिखाइए जरा सा. आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो,
लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। क्या पता तो पता नहीं, लेकिन हमें तो ये पता है कि जो आपने अपने पंजाब में, भारत के पंजाब में अशर किया हुआ है, वो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बन जाएगा। बिल्कुल, और सिंध की सिविलाइजेशन को वो जोड़ रहे हैं कि भारत का हिस्सा। सिविलाइजेशन और बात है भाई, आप जरा समझे, जरा हिस्ट्री पढ़े। और फिर वजीर आला ने भी कहा कि भाई सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था, है और आने वाले वक्त में भी हमेशा रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा। कोई ये सोचे भी ना, बिल्कुल भी काम खाली निकाल दे। अच्छा, फिर हमने कुछ बात करनी है पेशावर में जो ये कल वाकया हुआ, एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, बर वक्त कार्रवाई भी की गई और पता भी चल गया है कि कौन थे ये, कहां से उनका ताल्लुक था, ये भी पता चल गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी जी सर, पहले हम ये पेशावर वाकये से ही आगाज करते हैं। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ और फिर ये हम कल भी सवाल कर रहे थे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दराज का इलाका है। पेशावर के अंदर एफसी हेडक्वार्टर, जहां सिक्योरिटी भी है, वहां 3 खुदकुश हमलावर पहुंच गए। वो तो मुस्तैदी के साथ बड़ा जबरदस्त उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हमारे एहलकारों ने और बड़े नुकसान से बचाया। जरा कहिएगा इस पर कुछ। देखिए, बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन असल बात ये है कि जब जो सुसाइड बॉम्बर होता है ना, वो किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाता है। और लेकिन देखना ये है कि क्या उसको गेट पे मार दिया गया या वो अंदर जाके नुकसान पा लेता था। तो दैट इज द मेन थिंग कि उन्होंने तीनों हमलावरों को गेट के ऊपर ही मार दिया। और वो सिर्फ जो 3 शहीद लड़के हुए हैं जवान, वो गेट के ऊपर थे, तो वो ब्लास्ट से तैयार के वो शहीद हुए हैं, लेकिन अंदर वो नहीं जा सके। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोफेशनल तरीके से तैयारी की हुई थी और उन्होंने उन तीनों को मार दिया। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अब एक तो ये जो ख्वाजी हैं, इनका काफ़ी मोरल डाउन हुआ है। और ये अब बॉर्डर पे तो आपने देखा कि हमने ख्वाजी कभी 10 मार रहे हैं, कभी 15 मार रहे हैं, कभी 20 मार रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। और इस वक्त जहाँ पर आने के अब ये शहरों की तरफ रुख कर रहे, दिस मीन्स कि ये अब बिल्कुल इनका मोरल डाउन है और ये अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, बताना चाहते। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और इसके लिए भी अब मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ सारे के सारे ये मारे जाते हैं। तो ये इस वक्त बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। इसके साथ जो कैडेट कॉलेज में हुआ था वहाँ वाना में इंसिडेंट, मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि उसके जो परपेट्रेटर्स हैं या जिन लोगों ने प्लानिंग की है अफगानिस्तान के अंदर की, उनको वहाँ घुस के जरूर मारना चाहिए ताकि सबक मिले बाकियों को कि आइंदा आप लोगों ने ऐसी हरकत नहीं करनी। जी अच्छा, मिर्जा साहब मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। जब हम पेशावर की बात करते हैं तो इसलिए भी ज़्यादा ट्रबल्ड है ना इलाके के। उन्होंने ये भी नेक्सस भी बताया था कि वहाँ के मकामी लोग भी मिले होते हैं, उनके इंटरेस्ट अपने होते हैं, फिर वो ड्रग्स का भी मामला इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम KPK की बात करते हैं। KPK का क्या एक्सेस उनके लिए आसान है कि शहर में आ जाते हैं इतनी आसानी से? देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि DGISPR ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मजीद ने बात की है कि हमने तो तैयार किया हुआ है कि हम तो दहशतगर्दों से लड़ेंगे, इनको मारेंगे, सेक्रीफाइस देंगे, कोई शहादतें भी देंगे, लेकिन जो इलीगल स्पेक्ट्रम है ना, वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा KPK की है। वहाँ पर 70% to 75% जितने इंसिडेंट दहशतगर्दी है यहाँ पर होते हैं। यहीं के लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये नारकोटिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद आपके सामने जितना ये गाड़ियों की स्मगलिंग का पैसा आता है, फिर टायर्स आते हैं, फिर सिगरेट्स आते हैं, ये सारा जो पैसा आता है टेररिज्म का, तो ये चला जाता है फाइनेंशियल टेररिज्म की तरफ। तो कोशिश ये बात फिर वहाँ के लोगों के भी इंटरेस्ट हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस उनके वहाँ पर ट्रेडर्स KPK में, हुकूमत की भी वो उस तरह उनको नहीं पकड़ा जाता, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कारोबार की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 3, वहाँ पर सहूलतकार भी बैठे हुए हैं। सो जब तक KPK की गवर्नमेंट होल हार्टेडली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के कोऑपरेट नहीं करेगी, तो ये उस तरह का मसला हल नहीं होगा जैसे होना चाहिए। जितना इंटेलिजेंस ऑपरेशन तकरीबन 2
250 ہر روز کرتے ہیں، آپ امیجن کریں. تو اس لیے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ خود وہاں پر خروج کرے اور کے پی کی گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کے جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کتنا ضروری ہے، ٹیریٹوریل باؤنڈریز کا کتنا ضروری ہے. لیکن ابھی کے پی کے جو پاٹا کے فرنٹیج کے ایریا نا وہ بڑے کوآپریٹ کر رہے ہیں، وہ سیکورٹی فورس سے کھڑے ہو کے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ بڑی پازیٹیو ہے، اس سے ان کو بڑا مرال ڈاؤن ہوا ہے. اسی لیے یہ بہت، کبھی تیرا ویلی میں آپ دیکھ لیں، کبھی بنو میں دیکھیں، باجوڑ میں دیکھیں، لکی مربت میں دیکھیں، 10 فوجی مارے گئے، 15 فوجی مارے گئے. تو یہ بہت تعداد میں 3-4 مہینے میں مارے گئے ہیں. تو یہ سچویشن از مچ بیٹر. لیکن ہم نے اب ان کی لاجسٹکس کو بند کر دیا ہے، بالکل جو پاکستان میں جاتا تھا بند کر دیا ہے، افغان ٹرانزٹ بند کر دیے، ہزاروں میں زیادہ ٹریکٹر کھڑے، یہ ٹرک کھڑے ہوئے. تو اب ان کو جب یہ اکنامکلی سب تکلیف ہوگی تو پھر یہ بالکل، کیونکہ چوک کر رہے ہیں نا ہم ان کو، اور پھر یہ اس طرح ریٹیلیٹ کریں گے، بزدلانہ حملے ہیں یہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ڈیفینس منسٹر بھارت کے فنی گائے، ان کا بھی جو ہاں ویری فنی، پتہ نہیں کیا یہ ایسے ہی پتہ نہیں ہوش میں ہوتے ہیں نہیں، جس طرح کی یہ باتیں کر جاتے ہیں. اب ان کا کیا خیال ہے کہ جی انہوں نے کوئی شاہ رخ خان، اکشے کمار، بالی ووڈ سے ہیروز آئیں گے، جہاز تو ان سے ان کے جو ہیں وہ شاید جو دنیا کو اب پتہ ہے کہ رافیل ہو یا تیجس ہو، ان سے مینیج ہوتے. جی ہاں بالکل، فالٹی ان کے سارے جہاز ہیں. یہ کس طرح یہ سندھ کو ٹیک اوور کرنے کا کیا ان کا پلان ہے کہ جی حصہ بن جائے گا؟ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، اور ان سرکمسٹانسز میں جب دنیا دیکھ رہی ہے ان کی کیپیبلٹیز. نادیہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جب خود یہ گیا تھا رافیل جہاز لینے کے لیے، تو وہاں پر ناریل پھوڑ رہا تھا اس کے رافیل کے ٹائروں کو نیچے رکھ کے، سائڈوں کا رکھ کے. اس سے اپنی اگر کھوپڑی پھوڑتا نا شاید اس کو عقل آ جاتی ہے نا. بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اتنا اسٹوپڈ آدمی ہے، یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ سندھ نے سب سے پہلے پاکستان کی ہلاک کیا تھا، اور سندھ اسمبلی نے اس کو یونانیمسلی پاس کیا. اور بات یہ ہے کہ سندھ کے محب وطن لوگ ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ پاکستان ان کا ملک ہے. اور جس طریقے سے ان کے چیف منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، سید رحمان نے دی ہے، سب نے دی ہے. بلکہ آئی تھنک ایک آدھ دن مجھے شک ہے کہ اسمبلی میں بڑا اسٹرانگ ریزولوشن آئے گا ان کے خلاف کنڈمنیشن کا، کہ انہوں نے حرکت کی ہے سندھ اسمبلی سے. اور بات یہ کرتے ہو تمہاری فوج لڑنے کی قابل نہیں ہے، ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے. ایئر فورس کا اپنا حال دیکھ لیا. شو میں دبئی شو میں آپ کے جہاز گرا جو آپ نے اپنی بےعزتی دنیا میں ایک اور کروا لی ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو ناممکن ہے، بلکہ آپ اپنے ملک کو بچائیں جو ٹوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ کا 4 کا ٹولہ نریندر مودی، راجناتھ سنگھ، امیت شاہ اور اجیت ڈوبھال، یہ اکھنڈ بھارت کو لے کے اس کی ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں سپر کے جو اپر کلاس ہے، لوور کلاس کو بھی لوگوں نے مانتے ہی. ابھی آپ کے سامنے بھارت یہ کینیڈا میں وہاں پر کل پرسوں 23 تاریخ کو انہوں نے وہاں پر اس کا ریفرینڈم کر لی ہے. اور ان قریب آپ مجھے لگتا ہے خالصتان جو ہے وہ آزاد ہونے والا ہے. پھر کشمیر ہوگا، پھر کرسچن وہاں پر ہیں، پھر اس کے بعد اینسلیٹ موومنٹ سے نارتھ ایسٹ. بالکل، ان کو تو اپنے پنجاب کی فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. تو تم پاکستان کی فکر کرتے ہو جو اتنا مضبوط ملک ہے، اور پھر ایک مار کے آپ کو دیکھ لیا کہتے ہیں ملک اکٹھا ہوا تھا. تو یہ فرق ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ میرے خیال میں اتنی بکھلاہٹ پہ، اتنا ان کا منہ کالا ہوا، اتنا ان کو جوتے لے گئے ہیں، اتنا ان کی بےعزتی ہوئی دنیا میں، مار کے حق میں اسکول مارشل نے ان کا حال کیا ہے. اس لیے اس طرح کی بکھلاہٹ میں ایسی باتیں یہ کر سر. لیکن مجھے بتائیں، احمقانہ بیان اس کو سمجھ کے ہم رد کر دیں یا کوئی تھریٹ بھی ہے کلیئر؟ لیکن تھریٹ ان جیسی اس جیسی حکومت سے ہر وقت تھریٹ ہے. یہ کبھی بلوچستان کی بات کرتے ہیں اوپنلی، وہ اجیت ڈوبھال، امیت شاہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی علیحدگی پسند موومنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نے کبھی کشمیر کے بارے میں کہا کہ ہم وہاں پر مجاہدین بھیجتے ہیں، وہاں انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر میں. اور یہ اتنے غیر ذمہ دار ملک ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے فلیش ڈرامہ کر کے نہ انکوائری کی، نہ انویسٹیگیشن کی. ایک نیوکلیر ملک نے دوسرے ہمسائے نیوکلیر ملک پہ اٹیک کر دیا، ناٹ ریلائزنگ اس کے ڈائنامکس کیا ہو سکتے ہیں، کیٹاسٹرافک کتنے ہو سکتے ہیں. یہ اس طرح کے ہیں. اور ہم دیکھیں ہمارے ملک کو ڈائریکٹ یہ باتیں کر رہے ہیں، بلوچستان میں ویسٹرن خارج اور فیڈرل ہندوستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر یہ سندھ کی بات کریں،
हमने तो आपको अटैक नहीं जाने कर दिए, बिकॉज वी आर पीसफुल पीपल. जी जी वी वांट कि हम अच्छे आपसे हम की तरह रहें, लेकिन आप आए, आके बैठ के कश्मीर समेत तमाम मुज़ाकरात को टेबल पर बैठ के बात करें. जी. लेकिन इनको प्रॉब्लम ये है कि ये बस कश्मीर हम दब करके बैठे हैं. इनको ये नहीं पता कि कब्जा ये कर नहीं सकते. वहाँ के लोग इतने नफरत करते हैं, वो इनसे आज़ादी लेंगे. ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसी बातें करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही फाशिस्ट गवर्नमेंट है, और कश्मीर को तो उन्होंने बनाया, जैसे गजा में सूरत हाल है उससे कमोबेश वैसी सूरत हाल उन्होंने कब से हम देख रहे हैं, हम बचपन से देख रहे हैं कश्मीर में जो मसाले. बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया हमें. तो क्या हाल है सारी? मुझे लगता है कि कहीं भी जाते हैं ना, बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान पे ना कोई बयान कमेंट बयान दे देते हैं थोड़ी देर, और ये और बेइज्जती होती है उसके बाद. आप ये जो इनके डिफेंस मिनिस्टर ऐसे शोशे छोड़ देते हैं, इनकी देख लें कि इनका क्या इमेज और रिस्पेक्ट है. अपने लोग जो हैं इनसे फेड अप हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए दे देते हैं. मेरे ख्याल है जिंगोइज्म है ना, ज़ाहिर है वहां पर बस कुछ ओहो देखिए क्या बयान दिया. ये देखिए, फिर वो उसको मीडिया निकाल के फैक्ट्स किसी तरह फेस सेविंग करने की कोशिश करता है. बट ऐसे जो भी आपके ख्यालात और ड्रीम्स है ना, ये बस ये ख्वाब तक ही महदूद रहेंगे हमेशा. वो तो शिफ्ट हो रहे हैं इनके हीरोज तो इधर उधर. कोहली को भेजेंगे तो कोहली भी जा रहा है, फिर हमारे सिंध की फिक्र करना. हाँ ठीक है ना. किसको भेजना है आपने? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सैफ अली खान को भेजना, वो भी इधर उधर जाना चाह रहा है. उन्होंने भी आना, वो भी बस फिल्मों तक टांगे कांपती हैं उनकी. ले आए ना कभी जरा अपने तेजस में, कहें जरा बेटा वहां तक जाना, एक आपका एक्टर बैठ जाए, मैं कहती हूँ तेजस में, अब बिठा के दिखाएं. बॉलीवुड तक ही रहेंगे आपके ये सारे मिशंस और आपकी विक्ट्रीज, जस्ट इन योर सिली मूवीज. दैट्स ऑल. एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. कहीं जाइएगा, कीप वाचिंग. आप भी देखें, इंडिया में जो लोग हैं आप भी देखें, कहीं जाइए. हाँ जी, आप भी, हाँ बल्कि देख रहे हो. देखें आप भी, देखते हैं. देखते हैं. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि किसी एक मुल्क की ये कहानी है. डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा ये कहानी है, और कहानी ये है कि ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है. अब वो जिस्मानी तशद्दुद हो, वो जहनी तशद्दुद हो, प्रेशराइज करना हो, साथ रह रही हैं वो शादियों के, कोई खातून कहीं आई है उसके घर वालों का प्रेशर हो, तो हर तरह का प्रेशर झेलना पड़ रहा है हर तरह के मुआशरे में ख़वातीन. बिल्कुल. और औरत को अल्लाह ताला ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है. बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त हम कर जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जुल्म ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है. वो क्राइम है, और ये औरत को समझाना और समझना बहुत ज़रूरी है. कितने साल तो हमें ये लगे हैं कि जी ये समझने में कि ये नहीं, गलत है. मुझे वायलेंस मेरे पे नहीं हो सकता, मुझे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल अब्यूज नहीं लेनी. इट इज अ क्राइम. इसको समझते हुए आपको पता है कितने बाउंड्रीज आपने बनानी है कि अगर ये कोई ट्रांसग्रेस करेगा, ये थ्रेशोल्ड है भाई जी. इसके बाद आप, क्योंकि देखिए वो आप सही कह रही है, टॉलरेट एक बार कर लिया तो उसके बाद दूसरे के जहन में आपने ये चीज डाल दी कि ये हो जाएगा टॉलरेट. और माशाल्लाह पाकिस्तान में आप देखें जो बात है कि इतना ज़्यादा इस पे अवेयरनेस और इसका काम होता है औरतों के. बेशक जो होते हैं जुल्म, क्राइम तो हर जगह है, लेकिन हमारी आवाज़ भी बहुत उठाई जाती है, और हमारी कुछ इतनी एक्टिव हमारी एम्पावर्ड फीमेल्स हैं जो दूसरों के लिए भी लड़ जाती हैं. जी बिल्कुल. और हालिया दिनों में खास तौर पर इस पर फोकस है, प्रायोरिटी बेसिस पर 1099 हेल्पलाइन है पाकिस्तान में. विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स जैसे इदारे भी मौजूद हैं, और वहाँ ख़वातीन पर तशद्दुद से मुताबिक थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-तमाम जनरल असम्बली की करारदाद की मंजूरी के बाद 1999 में ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ ये आलमी दिन रखा गया था, और उसके बाद से सेलिब्रेट किया. अच्छा, हमें ज्वाइन किया है फौजिया वक़ार साहिबा ने, जो कि फेडरल ओम्बड्समैन हैं और वफाकी मुतसिम है, और वो ज़ाहिर इन मामलों को भी देखती हैं, उनके पास क्या केसेस आते हैं ये हम जानेंगे. बहुत शुक्रिया ये बल्कि पूछिए भी. फौजिया वक़ार साहिबा जी, गुड मॉर्निंग. हम ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ जो आलमी दिन है, इससे मुताल्लिक़ इस प्लेटफॉर्म से आज अवेयरनेस भी ज़ाहिर फैला रहे हैं. तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, और ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये तो एक बैनुल-अक़वामी मसला है, जिसकी वजह से ये एक बैनुल-अक़वामी मुहिम है. आज इसका आगाज होता है, 10 दिसंबर को इसका खात्मा होता है, मगर तशद्दुद ख़वातीन के खिलाफ अभी तक कायम है. आपने सही कहा. और अब UN के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक हमें कोई तकरीबन 137 साल लगेंगे जबकि सिनफी बराबरी जिसका हमने अहद किया है वो मिल जाए. पाकिस्तान में भी तशद्दुद ख़वातीन के खिलाफ है, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, यानी कि खास तौर पे घरेलू तशद्दुद जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं. मगर एक और जो बहुत सटल किस्म का तशद्दुद है वो है हरासमेंट या हरासियत. हरासियत जिनसी भी होती है, आवाज़ें कसना, किसी को
तंग करना, पेशकशें करना वगैरह, मगर इसके साथ साथ इसकी एक किस्म सिनफी इम्तियाज भी है, यानी कि खवातीन को कमतर समझना, उनके खिलाफ बुरे रवैये रखना, उनको काम ना देना या बराबर के वसाइल ना देना और मौके भी ना देना, वो भी अभी बहुत ज्यादा है, जिसके लिए कवानीन बने हुए हैं। हर पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि हर तरह के तशद्दुद, खवातीन के तशद्दुद को के खिलाफ तशद्दुद को रिकग्नाइज किया गया और उसके लिए खसूसी कवानीन बनाए गए हैं। एक ऐसा कानून हरासियत के खिलाफ भी है जो 2010 में बना था, और उसमें हर तरह के तशद्दुद, हर तरह की हरासमेंट और सिनफी इम्तियाज को ख़त्म करने के लिए अहद किया गया है, और ये अहद फ्लो करता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि सिनफी बराबरी, तशद्दुद का खात्मा, खवातीन की एम्पावरमेंट की कसम उठाता है। तो बहुत ज़रूरी है खवातीन को आपके प्लेटफॉर्म से समझें, वैसे समझें कि जो खसूसी कवानीन बने हैं उनकी बेहतरी के लिए उनको जानें और उसके बाद अपने हक हासिल करने के लिए आवाज़ उठाएं। आपने 1099 की बात की, हेल्पलाइन की, वफाकी मुतसिब जो बराए इंसदाद हरासियत है उसकी अपनी हेल्पलाइन है जो कि 03-444-367-367 है, टोल फ्री है, वहाँ पे कॉल करें। बहुत जल्द इंसाफ मिलता है, कोर्टों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हसास उसका माहौल है और किसी किस्म की फीस नहीं है, ना ही किसी किस्म के लॉयर की ज़रूरत होती है। हाँ जी। तो वहाँ पे अपना हक हासिल करें। सिनफी बराबरी में ये भी होता है कि जिस तरह मुलाजमत नहीं दी जाती या अगर मुलाजमत मिलती है तो तरक्की नहीं दी जाती, उसकी रिपोर्ट हो सकती है। तो अब इदारे भी मौजूद हैं बहुत सारे कवानीन बहुत अच्छे, बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि बेहतरीन कवानीन फौजी जी बहुत सारी, लेकिन खवातीन फिर भी एक खौफ, एक डर होता है, क्योंकि जो जुल्म करने वाला बाप, भाई, मियाँ, बेटा, इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और फिर आसपास लोग यही कह रहे होते हैं कि जी ये तो तुम्हारे अपने, तुम इनके ऊपर तुम कंप्लेन करोगी। अच्छा, और उसके बाद है कि अगर कंप्लेन कर दी शौहर के खिलाफ, उसके बाद वो औरत कहाँ जाएगी, फिर उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सब उससे लिंक्ड हैं। तो उसके लिए आप उनको क्या एडवाइस देंगी? जी, मुआशी इस्तेहकाम औरत का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हकूक मेरे ख्याल से हासिल करने की का कॉन्फिडेंस आता है। बेशक खवातीन के लिए एडवाइस ये है कि अपनी तालीम पे तवज्जो दें, अपने आप को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करें, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फाउंडेशन है राइट्स की मेरे ख्याल से। मगर उनको उसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है समझना कि जब कोई वसाइल मौजूद होते हैं तो लोग उनको हासिल करने के लिए कोशिश भी करते हैं। अब हमारे पास जिस तरह हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि उनके भी समाजी हालात वही हैं, यानी कि बाप भाई का डर भी है, इदारे का भी डर है कि शायद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मगर लोग आवाज उठाते हैं और उनको देखा देखी और लोग भी हिम्मत पकड़ते हैं। तो हिम्मत तो हमने जरूर करनी है, और रियासत का काम ये है कि वो उन खवातीन के साथ खड़ा हो और ऐसे वसाइल जिस तरह की शेल्टर्स हैं, दारुल अमान है, उनको अच्छा करे। फौजा जी आप मुझे बताएं जो केसेस आते हैं, देखो ना अब वो आई उस पे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मियाँ के खिलाफ कंप्लेन किया तो बच्ची फिर कहाँ जाएगी, अगर उस माँ है उसके साथ छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, ये प्लीज फौजिया जी इसको कंप्लीट करें कि फिर वो कहाँ जा सकती हैं। दारुल अमान एक ऐसा इदारा है जो बहुत अच्छा इदारा है और स्टेट उसको बड़ा रिसोर्स करता है। एक तो वो है, बच्चों के लिए भी एक खसूसी इदारे हैं, मगर यकीनन माँ और बच्चे इकट्ठे रहते हैं। हर सूबे में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून बन गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी तशद्दुद करता है अपनी बीवी के ऊपर और उसको घर से निकालने की धमकी भी देता है, तो आदमी को घर से निकलना पड़ेगा, ना कि बीवी और बच्चों को। और बिल्कुल उन पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। कवानीन तो बने होते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो केसेस आ रहे हैं, आपने अगर इसके हम थोड़ा डेटा आपसे पूछे कि कहाँ से ज्यादा रिपोर्ट होते हैं केसेस? बड़े शहरों के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, कम तालीम याफ्ता लोग, रूरल एरिया से कहाँ से केसेस ज्यादा आते हैं? अगर आप घरेलू तशद्दुद की बात करें तो वो तफरीक नहीं करता अमीर और गरीब में, सबके साथ ही तशद्दुद होता है। खवातीन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में भी थोड़ी सी पसमानदा है, तो वो हर जगह से आते हैं। मगर अगर जिस्मानी तशद्दुद की मैं रिपोर्टें देखूं तो शायद ज्यादा जो
ख़वातीन मतवसत तबके से हैं उनकी आती हैं, और उसके अलावा शहरों से ज़्यादा आती हैं। गाँव में अभी तक ख़वातीन अपनी किस्मत समझ के तशद्दुद बर्दाश्त करती रहती हैं, और इतना ज़्यादा कल्चर नहीं डेवलप हुआ, और एक्सपोजर नहीं ना, भी वहाँ पे कमी है। उनको तो ये ऑप्शंस का भी नहीं पता होगा जी कि ऐसे कानून भी हैं। बिल्कुल कि कहाँ जाना है, किस फोरम पे जाना फौजिया है। जी बिल्कुल बहुत ऐसे। शुक्रिया, हम आपको बड़ा आइडलाइज करते हैं, इंस्पिरेशन है आप हमारे लिए। बिल्कुल नंबर्स भी हम अपने शो पर कोशिश करेंगे कि चलाते रहे, ताकि ख़वातीन को ख़वातीन को ये नंबर्स तो हमेशा याद होने चाहिए, ताकि वो फौरन राब्ता करें हेल्पलाइन पर और फौरन उनको जो है लेकिन ना मदद सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा जो आप अपनी बेटी को गिफ्ट दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो है तालीम और हुनर। बिल्कुल खुद मुख्तार बनाएंगे, जितना जितना इंडिपेंडेंस मिलेगी उतना वो तशद्दुद को बर्दाश्त फिर नहीं करेगी, और वो बाज़ाहिर है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। अगर नहीं होंगी खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो फिर तशद्दुद बर्दाश्त करती रहेंगी ख़वातीन। एक ब्रेक हमने लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक सवाल हमसे अक्सर लोग आपसे भी करते होंगे, किसी से भी कर रहे होते हैं कि भाई डकी भाई का क्या बना, कब बाहर आएंगे, क्या हुआ है, क्या फैसला सुनाया गया है। तो सब कंसर्न्ड है, बिकॉज नो डाउट हमारे यूट्यूब के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे फैंस हैं, और ये काफ़ी अरसे से लंबा जो ये लीगल चल रहा है सिलसिला, इसने सबको कंसर्न गैर किया हुआ कानूनी है। बिल्कुल ऐप जो है उसमें उन्होंने Betting उसकी apps तशहीर की की है, में betting involvement। apps की बिल्कुल ऐसी है। तो सोशल मीडिया पर गैर कानूनी वो जो जुए की ऐप्स हैं उसकी तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई के नाम से वो जाने जाते हैं, 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत उनकी मंजूर कर ली गई है। ये क्या केस है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी लेंगे। हमें ज्वाइन किया है तारिक खान ने, हमारे नुमाइंदे 365 न्यूज़ लाहौर से। तारिक बताइएगा, एक तो जमानत से मुतालिक भी और ज़रा केस का पर्सपेक्टिव बताइए। अपडेट भी है जो सही। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत जो है वो 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। जस्टिस शहराम सरवर ने उनकी दरख्वास्त जमानत पर यह हुक्म जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो ये 17 अगस्त को इन्हें जो है वो गिरफ्तारी के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू की अदालत में जो है वो पेश किया गया था, और जिसके बाद इनका मुख्तलिफ दिनों के हवाले से 22 रोज़ा कुल जिस्मानी रिमांड जो है ये NCCIA के स्पुर्द रहे, और 22 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद 8 सितंबर को इनको अदालत ने जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके बाद इन्होंने जो है वो अपनी जमानत जो है वो दायर की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, और 22 सितंबर को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी थी, जिसके बाद इन्होंने दोबारा जो है वो एडिशनल सेशन जज के रूबरू अपनी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की, जो कि 2 अक्टूबर को इनकी जो दरख्वास्त जमानत थी एक दफ़ा फिर जो है वो वहाँ से मुस्तरद की गई। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में अपने वकील इमरान चदड़ के जरिए से जो है वो दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की, और इसके बाद जो है 11 अक्टूबर है सितंबर को वहाँ पे जस्टिस फारूक हैदर जो है उन्होंने NCCIA को नोटिस किया, मगर उन्होंने अपनी जाती मजमूई तौर पर ये बताएं मुझे कि कितने पैसों का मामला है ये, यानी कितने अभी इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं, कितने करोड़ रुपयों का मामला है ये? जी इसमें उन्होंने कोई नहीं, इन्होंने जो मेन इशू है वो ये है कि एक तो लोगों को जो है वो राह से भटकाया, उनको बड़ी तादाद में उनका नुकसान हुआ पैसों का, उन्होंने इसे जुए पे लगाए, और क्योंकि इनके अकाउंट्स में जो है करोड़ों रुपए जो है मुख्तलिफ अकाउंट के जरिए से वो तो खुशी से आए ना पैसे, और एक ऐप जो है जी वो तो क्या मतलब बोलते होते ना खुशी से आते, एक होता है कि जी फ्रॉड से पैसे आ गए, वो तो बड़े अरेंजमेंट के साथ पैसे आए। अब आगे इसका ये जमानत हो जाना, अब इनका केस आगे कहाँ जाएगा, दोबारा अरेस्ट होने के कोई चांसेस होते हैं या नहीं, कि बेल के बाद आप सेफ हैं, जो फैसला है वो कब तक आएगा, तो लीगल उसमें बताएं कि अब कहाँ जा रहा है केस। जी क्योंकि अब जमानत जो है वो हो चुकी है, और अब ये बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद जो वो है अदालत इस केस का दोबारा से चालान जमा कराएगी, ट्रायल शुरू होगा, गवाहान जो हैं वो पेश होंगे, और ये तमाम प्रोसीजर दोनों तरफ से जो वकील हैं अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद अदालत जितना भी वक्त लेगी। और वाज़ेह तौर पर चार्ज बता दें क्या क्या है, एक्यूज कौन कौन है, चार्ज क्या क्या है उनके ऊपर?
ان کے خلاف سب سے اہم جو بڑا چارج ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پروموشن کی ہے ایک ایسی ایپ کی جو جوئے کو پروموٹ کرتی ہے جس سے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک اور دوسرا منی لانڈرنگ ان کے الزام ہے کہ ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ آیا ہے اور ان کے پاس کوئی ٹریل موجود نہیں کہ کس طرح سے یہ پیسہ جو ہے ان کے پاس آیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایف آئی آر کے مطابق یہ ایک جوئے کی ایپ جو ہے ان کے کنٹری یعنی اسیٹ بیونڈ مینز کا معاملہ بھی ہو گیا نا, اسیٹ بیونڈ مینز کا بھی معاملہ ہو گیا نا یہ. جی جی جی. اور کچھ پتا چلا ہے کہ کیا اسیٹس کیا ہوتی ہیں اور ان کے چارجز کی کیا سزائیں ہیں آگے؟ اس میں سزا جو ہے کیونکہ عدالت کے ثوابین پہ ہے, اس کو اور 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ عدالت نے ان کے آفینس پہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کا آفینس بنتا ہے یا نہیں بنتا, کس قسم کی ان کو سزا ہو سکتی ہے. اچھا مطلب اب یہ تاریخیں آتی رہیں گی اور کیس چلتا رہے گا لیکن وہ باہر ہوں گے اور وہ باہر ہوں گے, یہ کچھ ایسا ہے صحیح کہہ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ ان کا کیس چلے گا تو ہو سکتا ہے اگر یہ چاہیں تو عدالت سے استثناء لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوا کریں گے عدالت میں اور دلائل دیا کریں گے. لیکن جس دن فیصلہ ہوگا یقینی طور پہ انہیں بھی وہاں جو ہے وہ فیصلے کے لیے آنا پڑے گا اور ان کے سامنے یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. اس میں کتنا ٹائم لگے گا اس کو بتانا قبل از وقت ہے اور اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کو یہ دوبارہ سے چیلنج بھی کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تو پروسیکیوشن پہ ڈیپینڈ. بہت شکریہ طارق, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے پروسیکیوشن کہ جتنی اچھی ایفیشینٹ پروسیکیوشن ہوگی, ایویڈنس وہ کلیکٹ کریں گے, بر وقت کریں گے, کیونکہ دیکھیں نا جتنا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کہتے ہیں, تو ہوتا اس میں یہی ہے کہ جب کیس چل رہا ہوتا ہے آگے آہستہ آہستہ اس کو سلو کر دیا جاتا ہے. اس کیس کی میں بات نہیں کر رہا, میں ویسے بات کر رہا ہوں آبزرویشن ہے لوگوں کی. مصطفیٰ عامر کے کیس کا ہم اس کے ورڈکٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے کیسز ہیں, بہت وقت لگتا ہے, وقت اتنا لگنا نہیں چاہیے اور جلدی فیصلے ہوں. ہم لوگوں کی تو یہی گزارش ہے, تو ان کی بھی فیملی تاکہ موو آن کرے ایک چیز. بالکل ایسے, اور اگر یہ دیکھیں بے گناہ ہے تو ظاہر ہے بری ہوں اور اپنی لائف میں موو آن کریں آگے, اور اگر یہ گناہگار ہیں, جو بھی ہے گناہگار, تو ظاہر ہے قانون کے مطابق اس کو سزا ملے. ایک بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں جائیں. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. رائز اینڈ شائن میں اب ہم کیا بات کر رہے ہیں زہیر؟ رائز اینڈ شائن پہلے تو ذرا مخاطب کرتے ہیں راہل, اکشے, سمرن, جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں یہ والا سیگمنٹ, کیونکہ اس میں آپ کے لیے بڑی انفارمیشن ہے. ویسے تو بھارت میں ہمارا شو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور بہت پسند کیا جا رہا ہے. بالکل, تو فیکٹس میں مبنی ہم باتیں کریں گے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرح بالکل فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کریں. دبئی میں ہوا یہ کہ ایئر شو کے دوران, اب دیکھیں یہ بڑا عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ ایئر شو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو بیسٹ آف دا بیسٹ آپ اپنا ظاہر ہے وہاں پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آرڈرز وغیرہ بھی ملنے ہوتے ہیں اور آپ کی ایک عزت کا پرابلم ہوتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ ایئر شو کے دوران پہلے تو وہ خبر آئی, وہ یاد ہے آپ کو؟ جی کہ جی وہ آئل انجن آئل لیکیج ہو گئی, اور جس کو ان کو کنسیل کرنا چاہیے تھا کہ اگر ایئر کرافٹ میں کوئی پرابلم ہے تو بغیر کوئی تمبو شمبو لگا دیتے, کوئی کپڑا رکھ دیتے, کوئی بورڈ رکھ دیتے کہ نظر نہیں آتا. انہوں نے بغیر اس کو کنسیل کیے ان فرنٹ آف ایوری ون ریپیئر شروع کر دی, بالٹیاں رکھ دی کہ جی تیل اس کا لیک ہو رہا ہے. یہاں تو سب سے بڑی اسٹوپیڈیٹی ادھر آئی, دنیا نے دیکھا. امبیرسمنٹ نمبر 1. جی, اور امبیرسمنٹ نمبر 2 یہ ہوئی کہ جب تیجس نے اڑان بھری اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھائی تیجس دکھائے گا ایئر شو کے دوران اپنی مہارت دکھائے گا, پائلٹ بھی دکھائے گا اور جہاز میں کیا کچھ کوالٹیز ہیں, ایبلٹی کیا ہے وہ دکھائے گا. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہ کریش ہوا تیجس, اور جو فائٹر جو پائلٹ تھے اس میں ان کی بھی جان گئی, اور یہ تو ظاہر انسانی جان ہے, اس کا ضیاع ہوا ہے, تو اس پر سب کو دکھی ہے. لیکن آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے یہ ایکسپوز ہو گئی, شرمندگی کا باعث بنا. اور وہاں پہ آرڈرز کیا ملنے تھے, سب نے کہنا الزامات لگانا شروع کر دیا. پھر بھارت کے اندر ایک بحث چھڑ گئی اور ایئر چیف کے ریزگنیشن کا مطالبہ بھی شروع ہو گیا. اور بالکل صحیح مطالبہ ہے, اور انہوں نے پہلے تو سر جوڑ کے سوچا ہوگا پاکستان پہ کیسے ڈالیں, پاکستان پہ کیسے ڈالیں. جب کوئی کہانی سمجھ نہیں آئی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تصویریں چائنا نے کوئی ٹیکنالوجی سے, یہ جو فوٹیج آپ سب نے دیکھی یہ ہوا ہی نہیں تھا. اب تو وہاں عینی شاہدین سب تھے موجود, تو پھر گھوما پھر آ کے انہوں نے کہا یو ایس پہ ڈال دو, چلو جی انجنز پہ ڈال دو, وہ نہیں ہمیں آرڈر ملے تھے. جنرل الیکٹرک ان کا ہے یو ایس کا جو کہ انجن بنا کے دیتا ہے. ویسے انڈیجنس ہے یہ تیجس جو ہے, یعنی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں وہ کہ یہ بھارت میں ہی بنایا جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے انجن اس کا
US سے آ رہا ہے, تو اب وہ US کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے کہ اس کی وجہ سے کہ آرڈرز ڈیلے ہوئے اور انہوں نے ہماری ہمیشہ کسی اور کا قصور ہوتا ہے. جی بالکل یہ ایسے بھارت سمجھتا ہے. تو یہ ہوا. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کے مناظر یہ تھے کہ ہمارے وہاں گئے تھے جہاں پر پاکستان ایئر فورس کے ظاہر وہاں پر موجود تھے, ہمارے اہلکار بھی ہمارے اسٹال پر گئے تھے اور وہاں GF-17 کی تعریف بھی کی تھی اور سیلفیز بنائیں. تو یہ بھی سب نے دیکھا, یہ ہوا ہے. ذرا ہمارے ایکسپرٹ سے جی ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. خالد صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو. سر یہ تو خیر ہونا ہی تھا جو بھارت کی نظر آ رہی ہے کیپیبلٹی ہمیں پاک بھارت جنگ میں بھی اب, لیکن مجھے یہ سوال کہ پھر وہ لے کے کیوں گئے تیجس کو جب تیار نہیں تھے, تو اپنی جگہ سائی کروانا ضروری تھا وہاں پر. جی بہت شکریہ نادیہ آپ کا اور زویب آپ کا, اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم, گڈ مارننگ. دیکھیے یہ بہت لمبی سٹوری ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہوگا آپ کے پاس, میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ انصاف کر سکوں. بہت ساری باتیں ہیں جو ایئر چیف کی ریزگنیشن کی ہیں, امریکن بلیم ہے, بہت سارا. اس کی ہسٹری وہاں سے شروع ہوتی ہے. 1985 میں جہاز کنسیو کیا گیا تھا بنانا 40 سال پہلے. آج ہندوستان کے پاس صرف 40 جہاز ہیں 40 سالوں میں, پہلی بات. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے شروع میں سوچا تھا کہ ہم اپنا انجن بھی بنائیں گے, وہ بنا ہی نہیں کبھی. تو پھر انہوں نے امریکن لگایا F404 F414, اور اس جب تک وہ انجن آیا تو یہ ایئر فریم بنا چکے تھے, تو وہ کمپیٹیبلٹی ایشو آئے ان کے بہت زیادہ, وہ لمبی تفصیل ہو جائیں گی, بس یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں. پھر سب سے بڑا یہاں ڈسکنیکٹ ہندوستان کے جہاز کے اندر یہ ہے کہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ہال جو ہے وہ کمپنی گورنمنٹ کے انڈر ہے, وہ منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے ہے ڈائریکٹ, لیکن ایئر فورس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ان لائک GF-17 تھنڈر جب PF خود بناتی ہے یہاں پہ. وہاں پہ حال نے جب جہاز بنانے شروع کیے تو انڈین ایئر فورس چیف ریپیٹڈلی پچھلے کئی سالوں سے, اور یہ 2 سال سے تقریباً یہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے انگریزی میں ایک دفعہ کہا تھا کہ I am not happy, I do not have confidence in HAL. اب ایئر فورس چیف جب آپ کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, ان ادر ورڈ سب سے بڑا کسٹمر ہے آپ کا, وہی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس کانفیڈنس ہی نہیں ہے مجھے آپ کے اوپر. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروجیکٹ ہے, ہم پر تھرسٹ کیا جا رہا ہے. اور انڈین ایئر فورس میں بڑا کلوزلی فالو کرتا تھا بیکاز یہ GF-17 تھنڈر کا کاؤنٹر پارٹ تھا. تو وہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائٹر جیٹ چاہیے نہ کہ پولیٹیکل پروڈکٹ چاہیے. تو پولیٹیکل پروڈکٹ سمجھتے ہیں اس کو, اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ تھرسٹ کر رہی ہے. جہاں تک اس کا ایپیسوڈ کا ہے, وہ اس میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں. زویب آپ نے بھی کہا کہ انسانی جان کا نقصان ہوا ہے, میں خود بھی کنڈول کرتا ہوں. آج میں انشاءاللہ ایک ڈاکومنٹری اپنے چینل پر خالد چشتی کے نام سے ایک یوٹیوب ہے میرا, میں اس پہ لوڈ کروں گا, تو 10 منٹ کی میں اس میں سارے کازز بتاؤں گا. اور میری پرسوں ہی کراچی سے اگلے دن ہی پاک فضائیہ کی سینئر لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹریجک ایکسیڈنٹ ہے, ہم اس کو اسی طرح لیتے ہیں بیکاز یہ لیکن سر یہ مطلب کریش انویسٹیگیشن کے حساب سے یہ پائلٹ ایرر, ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ دیکھیے یہ مکس آف آل ہو سکتا ہے, کیونکہ جہاز اٹ سیلف میں بھی بہت پرابلمز ہیں, وہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے اس وقت. لیکن یہ ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ مشن اوور آل ہوتا ہے جب بھی آپ اس طرح کے ایروبیٹکس کرتے ہیں. اور اس کے اندر یہ جو منور کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے ایک نیگیٹو جی منور کر رہے تھے. نیگیٹو جی منور کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اگینسٹ ہیومن نیچر ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جہاز کو جائے چاہے آپ نارمل پازیٹیو جیز کی طرف پل کریں یا نیگیٹو جیز. جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے اس کے اندر 1G کے انڈر تو ہم ہر وقت ہوتے ہیں, ہم سب گریوٹی کے اگینسٹ گریوٹی. اور نیگیٹو جی کا مطلب یہ ہے کہ اپوزٹ ٹو دا نیچر, جس کا مطلب ہے کہ بلڈ رش کرتا ہے آپ کے برین کی طرف, اور ٹیمپریریلی جب آپ واپس آتے ہیں اس منور سے تو سک بیک ہوتا ہے برین سے, جس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں, آپ کانشیس نہیں رہتے کتنی دفعہ. ایگزیکٹلی جی, لاس آف کانشیسنیس مومنٹریلی ہو جاتی ہے. اچھا جب آپ بیٹھے ہوں گھر میں, کہیں آپ کو خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی کیفیت ہو جائے تو آپ تو کوئی ڈینجرس سچویشن میں نہیں ہوتے, لیکن فائٹر جہاز جو ہوتا ہے اور فائٹر پائلٹ خاص طور پہ, یہ ایکسٹریم لمٹس تک دونوں ہوتے ہیں. یعنی کہ پائلٹ کی بھی ایکسٹریم لمٹ ہوتی ہے, فائٹر جہاز کی بھی ایکسٹریم لمٹ ہوتی ہے, تو اس میں گنجائش غلطی کی ملی سیکنڈ کی بھی نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اگر آپ زمین سے ہارڈلی کوئی 100 یا 200 فٹ ہوں تو وہ چند سیکنڈ نہیں, چند ملی سیکنڈ کے اندر جہاز. اچھا سر, لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے, آپ نے جیسے کہا نا 100 یا 200, تو اس میں ہوتا ہے نا کہ 300 فٹ سے نیچے نہیں آ سکتے ہیں آپ, تو ایسا ہے نا؟ جی دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ایک ایموشنل پریشر پائلٹ پر ہوتا ہے. دیکھیے
40 करोड़ लोगों की ये फाइटर पायलट नुमाइंदगी कर रहा था। उसको ये पता था कि मेरे मुल्क ने पूरी कोशिश कर ली, मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, जहाज बेचने की, लेकिन अभी तक बिका नहीं है। तो वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, जाहिर है लोएस्ट भी आते हैं, डेंजरसली टाइट मनूवर करने की कोशिश करते हैं, जाके जो हजारों लोग जमीन पर देख रहे हैं और जो लाखों लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इन्हें ऑर्डर करें। बिकॉज यहाँ पे दुबई एयर शो में तकरीबन 225 जहाज डिस्प्ले पर थे और बहुत सारे मिलिट्री प्लानर जो हैं, सर्विसेज एयरफोर्स चीफ्स आए होते हैं, डिफेंस एनालिस्ट आए होते हैं, तो वो एक ओपिनियन बनती है। और जो आपका जवाब सवाल था जो आपने शायद किया और नादिया भी कह रही थी, जो इंजन पे ब्लेम कर रहे हैं, मैं उसका भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि इंजन को क्यों ब्लेम। मैं उसको रूल आउट इसलिए करता हूँ कि ये कहा जाता है कि अमेरिका ने हमारे लेट किए। देखिए, अमेरिका ने आपको जबरदस्ती या छुपा के तो लगा नहीं गए आपके जहाजों में इंजन, आपने खुद मांगे, आपने टेस्ट किए, आप इतने सालों से उड़ा रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने आज तक इस तरह के और इससे मिलते जुलते 4000 इंजन बनाए जो दुनिया में उड़ रहे हैं। ये तो 40 हैं सिर्फ इनके पास, एक बात। दूसरी बात ये है, आप शायद हैरान होंगे कि इसी दुबई एयर शो में एक दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ है $38 बिलियन का, वो किया है एमिरेट एयरलाइन ने। एमिरेट एयरलाइन ने 65 777-9 बोइंग का एग्रीमेंट किया है। 65 जहाज लेंगे और 130 इंजन, यानी स्पेयर इंजन लेती है एयरलाइन, 130 इंजन लेंगे और सारे के सारे जनरल इलेक्ट्रिक के हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उसी एयर शो में जनरल इलेक्ट्रिक को 38 बिलियन बोइंग को और इनको एग्रीमेंट मिला है, तो हम ये तो नहीं कह सकते इंजन खराब है। इंजन तो पूरी दुनिया में उसके उड़ रहे हैं पहले, जैसे मैंने कहा, तो सेफ्टी रिकॉर्ड उस इंजन का बहुत अच्छा है। सर, ये भी बात आ रही थी कि इसमें ऑयल लीकेज भी थी, जो कि सबके सामने वो बाल्टियां लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, सबने देखा। और पायलट भी कुछ रिलक्टेंट थे, फाइटर पायलट, कि ये सही नहीं है एयरक्राफ्ट। जी हाँ, ये बातें भी हमने सुनी है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आम तौर पर जो मैं भी दुबई एयर शो देख चुका हूँ, ये जो एयर शोज में जो जहाज डिस्प्ले पर खड़े होते हैं लोगों के सामने, जिस पे असला लगाया होता है, उन्होंने डेकोरेशन की होती है, उसको एक ज़ाहिर एग्जीबिशन के तौर पर पेश किया जाता है, वो जहाज एरोबैटिक्स नहीं करता, वो दूसरा जहाज करता है, एक सेकंड जहाज होता है। आम तौर पर ये प्रैक्टिस है। एक तो ये बात, लेकिन आपकी नादिया बात बिल्कुल ठीक है कि ये इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट इसलिए है। देखिए, एक और व्यूअर्स को आपके मैं क्लियर करता चलूं, एक होती है वाटर कंडेंसेशन, उसके लिए हर जहाज में उन्होंने एक आउटलेट रखा होता है। वो इतना खतरनाक बात नहीं है, वो एक नॉर्मल बात है वाटर कंडेंसेशन होना, वो इंजन की होती है, टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो ड्रेनेज वाटर की नॉर्मल है, लेकिन उसके लिए 3-4 ट्रे नहीं रखते। जो इन्होंने किया कि मुझे भी कल देखने को मिली वो वीडियो जिसमें उन्होंने 3-4 जगह, इसका मतलब है कि अनयूजुअल है, डेंजरस है और एम्बैरेसिंग है ऑब्वियसली। और इतने बड़े शो में जब दुनिया देख रही है, दुनिया का सबसे बड़ा कंसील ही कर लेते, कुछ इसको कवर कर देते कि नजर ना। सर, मुझे ये तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताएं, वो जो आपने मनाजिर देखे, बड़े आपने कीनली उसको देखा होगा जूम करके भी, वो अपनी सही पोजीशन में आ गया था, यानी फ्लाइट लेने की पोजीशन में आ गया था और वहां इंस्टॉल किया है उसने, ऐसा ही है ना सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ज़ोएब, वो बिल्कुल और रिकवर उसने बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन उस दौरान उसकी एक दफा नोज डिप जो हुई है, मैंने कंपेयर किया है 2022 का जो एयर शो हुआ था सिंगापुर में, और वो एक ग्रुप कैप्टन ने किया था, वो नॉर्मल किया था, बिल्कुल कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसमें उन्होंने इस एक्सीडेंट में वो ही मनूवर किया है, लेकिन इसमें इनकी नोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप हो गई, जिससे मुझे इंडिकेशन मिलती है कि जब इतनी डाइव आपकी डिप हो जाए और जमीन के हार्डली आप 200 फुट हों, और अगर आप मोमेंटरीली अनकॉन्शियस हो जाए, मोमेंटरीली हम इसको कहते हैं पार्शियल लॉस ऑफ कंट्रोल, PLOC, पार्शियल लॉस ऑफ कंट्रोल अगर आपका हो जाए उन्हीं सेकंड्स के अंदर या आधे सेकंड में भी, तो वही मैटर करता है, आपकी लाइफ और डेथ के दरमियान रोल प्ले कर जाता है। तो वो ये सर ये बताएं कि अगर लोग वहाँ कह रहे भी रहे हैं भारत के कि जो आपने पैसे तेजस पे लगाने चाहिए थे, राफेल पे आपने कर लगा दिए सारे, तो क्यों कोई आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा जब वो इस काबिल नहीं है? और अगर इस काबिल होती तो आप राफेल क्यों मंगवा रहे होते बाहर से? देखिए नादिया, दुनिया में जहाज, खास तौर पर फाइटर जहाज की बात कर रहा हूँ, वो तब खरीदा जाता है जब वो ऑथेंटिक और क्रेडिबल हो। जो एयरफोर्स जिसने सबसे बड़ा कस्टमर होना था, इन्होंने MiG-21 जो 850 इन्होंने पिछले 60 साल में ऑपरेट किए, उसमें से 400 जहाज क्रैश किए, उनको रिप्लेस करना था इस जहाज ने बेसिकली। अगर उस जहाज को रिप्लेस करना था तो आपकी अपनी एयरफोर्स ही एक्साइटेड नहीं है इस प्रोजेक्ट के ऊपर और प्रोजेक्ट को खुश नहीं है लेकर, तो दुनिया नहीं मानती। हमारे JF-17 थंडर पर लोग क्यों फोकस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह
वो इसलिए फोकस कर रहे हैं कि कॉम्बैट टेस्टेड और बैटल प्रूवन जहाज है ये कहना चाहता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज बस वाजे कर दिया मुझे, ये इंडिजिनस जो है कहते हैं इसको, हल्के इंजन तो इसका मेन वहां से आ रहा है। हमारा जो JF-17 है उसका क्या स्टेटस है, हम उसे क्या कहें, इंडिजिनस कहें? देखिए अब ऑलमोस्ट इंडिजिनियस हो गया, क्योंकि लोकली आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिपेंडेंसी बाहर कम करनी होती है। जब ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है तो आपके एग्रीमेंट पे लिखा जाता है, डिपेंडिंग कि आपने क्या टर्म्स करने हैं। जैसे हमने चाइना के साथ किया, शुरू में जाहिर है मेजर पोर्शंस वहीं से आते थे, एयरफ्रेम भी वहीं से आता था, इंजन भी वहीं से आता था। तो हमने ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स एक टाइमलाइन रखते हैं। इसका एग्रीमेंट में बिल्ट इन होता है कि हम इतने साल में, फॉर एग्जांपल आज हम 70% आपसे ले रहे हैं एंड 5 साल बाद 70% हम करेंगे और 30% आप देंगे। तो हमारी ग्रेजुअल डिपेंडेंसी अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर खास तौर पर बहुत कम हो चुकी है। हमारे सारे लोकल इंजीनियर्स, क्या बात है जी, पाकिस्तान एयर फोर्स की जी सर, माशाल्लाह। आप हमेशा जब भी एक्सप्लेन करते हैं मुझे डॉग फाइट का भी याद आ रहा है। इन्होंने एक तरह बेहतरीन एक्सप्लेन किया था सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया जी। और इसी तरह आप जरा आपको वक्तन फवक्तन हम दे क्या रहेंगे। बात है हमारी फौज तो की, ये जनाब देखा आपने, आर्मी, इंडिया में जो लोग हमें देखते हैं उनको ज़ाहिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भाई क्या हुआ है उनके साथ और क्यों ये जगहसाई हुई है। तो ब्रेक अब हमने लेना है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि 29 फाइटर स्क्वाड्रन्स रह गए हैं भारत के, ये भी एक बड़ी अलार्मिंग, यानी बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप किया है। 42 होने 29 रह गए, तो ये भी एक बड़ी, इस पर भी बात करेंगे। जो है उनका जो मोराल है वो बिल्कुल ऐसे। कैसे लड़ेंगे ये अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब वो जो खबर है ये हर पेरेंट के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है बहुत बल्कि ज़्यादातर खुशी होंगे, क्योंकि सालों से हम एक चेन में फंसे हुए हैं जो चेन टूट नहीं रही। और वो ये कि जब हम बच्चों को एडमिशन कराते हैं, एडमिशन फीस देते हैं, उसके बाद हम पे ये लागू हो जाता है, कंपलसरी होता है कि जी सिर्फ फला जगह की आप बुक्स लेंगे या हम जो स्कूल पैक देंगे वो आपको खरीदना पड़ेगा हमारी प्राइस पे। साथ में जो यूनिफॉर्म है वो सिर्फ एक ही जगह से आपको मिलेगी या 2 जगह से मिलेगी, लोगो लगा हुआ होगा, आप कहीं और से नहीं ले सकते, बना नहीं सकते। और फिर अब क्या हुआ, महंगी कॉपीज, महंगे यूनिफॉर्म्स, महंगी नोटबुक्स, और वहीं से लेनी है, बस वहीं से जाके लेनी है। बाकी पूरा कराची में या पूरे किसी भी शहर में आप हैं नहीं मिलेगी, नहीं ले सकते आप। अगर लेकर भी चले जाएंगे, इवन स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी, यानी स्पोर्ट्स वीक हो रहा है तो आपने बच्चे का वहीं से लेना आप। अच्छा, और पता है क्या, जब आपकी एडमिशन फीस ली जा रही होती है, अमाउंट काट दी जाती है, उसमें एक्स्ट्रा आपको बिल किया जाएगा कि दैट इज पार्ट ऑफ द फी। आपको ये देनी ही है ये, क्योंकि इंक्लूडेड है फी में, आपको यू हैव टू गिव दिस अमाउंट। बिल्कुल, मतलब हम तो फंस ही गए भाई, सालों से ये कर रहे हैं, होता आ रहा है। और ये था कि कोई पूछता क्यों नहीं, तो पूछ लिया। अच्छा जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को मुबैना तौर पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल और मशरूत फरोख्त की शिकायत पर शो कॉज नोटिस जारी किया है। और ये बताया जा रहा है कि कमीशन ने शिकायत की बुनियाद पर यह सो मोटो लिया है एक्शन। उन्होंने ये देखा, इस वक्त की जरूरत को महसूस किया कि भाई करना चाहिए। बहुत पेरेंट्स को आपने जो है ना उनसे पैसे खींच लिए हैं, अब ये नहीं चलेगा। अच्छा, कौन कौन से शो कॉज नोटिस मिलने वाले स्कूल्स बहुत में? बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं जिनकी ढेरों ब्रांचेस हैं पूरे मुल्क में, नाम सुने। बिल्कुल, नाम जनाब ये है, बीकन हाउस आपने देखा होगा, सब जानते हैं बीकन हाउस सिस्टम। वेस्टमिंस्टर द सिटी स्कूल इसके अंदर है, उनको भी नोटिस मिला है। हेड स्टार्ट को भी नोटिस मिला है, LGS को भी नोटिस मिला है। इसके साथ साथ रूट्स इंटरनेशनल, रूट्स मिलेनियम, किप्स, अलाइड स्कूल्स, सुपरनोवा, दारुल अरकम, और फिर स्टेप, फिर यूनाइटेड चार्टर और स्मार्ट स्कूल इसमें और सिटी स्कूल सिस्टम। जी, तो ये बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं। और जब हमने नाम लिए हैं ना, तो उनके पेरेंट्स, मुझे लगता है कि अगर कहीं से आवाज मेरी और नादिया की आ रही होगी ना, तो वो फौरन बैठ गए होंगे टेलीविजन स्क्रीन के सामने कि हम तो मुतासिर हैं। बिल्कुल, हम तो इसमें मुतासिर हैं। तो अब क्या नोटिस लिया गया है, इनको फाइन्स होंगे, और हम जो सालों से पैसे देते आ रहे हैं हमें क्या रिलीफ मिलेगा, और आगे क्या हमारे लिए होगा। कि मतलब अब ये नहीं है कि जी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा, अब हम नादिया असल में हमें हमूदुर रब साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन। इसमें मसला क्या, वो तुमने बताया नहीं। मसला ये कि जहां जिन दुकानों पे आप जाके ले रहे हैं ना किताबें और यूनिफॉर्म, इसमें स्कूल का जो है एक हिस्सा होगा ना, देखिए कुछ होगा, उसका हिस्सा है। तो आप एक्चुअली इसलिए, और तकरीबन
280% ज्यादा मार्केट प्राइस से आप वो बुक्स और वो यूनिफॉर्म। और मुझे पता है नोट बुक्स आप यानी क्या नोट बुक अगर कहीं और से ले लेगा वो मसला क्या ये हो है जाएगा वो कि पेपर ही है ना उसमें लिखना जी, होता है। क्योंकि अच्छा इसलिए कि मसला ये है कि स्कूल का कट है उसमें, कट है उसके अंदर। अच्छा जी, हमें हैदर अली साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, और इसके साथ साथ हमें हमदुर रब जाफरी साहब ने ज्वाइन किया है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन। और आपको याद होगा कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ने सुओ मोटो लिया है शिकायत पर। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो पर। और हमूद साहब, आपकी इजाजत से हम जरा हैदर अली साहब से जान लें या पहले आपकी शिकायत? आई थिंक पेरेंट्स की क्या पहले शिकायत पेरेंट्स की है? जी जी हमदुर रब साहब कहिएगा, ये शिकायत अब आपने की, बेटर लेट देन नेवर वाली बात है, पेरेंट्स तो बहुत पहले से सफर कर रहे हैं, कहिएगा। सर बेटर लेट देन नेवर तो अपनी जगह बिल्कुल है, ये आज हो जाए कल हो जाए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज कंपटीशन कमीशन का ये रिपोर्ट है हमारे सामने, लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी एक रिपोर्ट नहीं बल्कि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास मौजूद है, जिसमें ये कहा गया था कि ये इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स ने जितनी फीसेस ज्यादा ली हैं, फीस ली है, वो इनको रिटर्न, ये 2019 का फैसला है। अच्छा जी दोबारा बताइएगा। आज तक किसी 2000 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, ठीक है, जो कंपटीशन कमीशन की बिल्कुल अपनी वैल्यू सुप्रीम कोर्ट से बहुत ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि जितने पेरेंट्स जिनसे इन प्राइवेट स्कूल्स ने ज्यादा फीस ली है वो सारी रिटर्न की जाए उनको, और या एडजस्ट जाए अगले महीनों की फीस में। आज तक मैं गारंटी से कि एक स्कूल ने ₹1 नहीं किया है वापस तो नहीं ये स्कूलों की जो ₹1 किसी एक पेरेंट का ₹1 वापस नहीं हुआ, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज ऑल टुगेदर। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जी एग्जैक्टली 2019 का था कि सर बिल्कुल आप हमारे साथ ही, जरा आवाज को भी हम सही करते हैं आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। आपसे राब्ता हैदर अली साहब, ये तो अब देखें जो उन्होंने बात बताई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं कर रहे, तो ये कंपटीशन कमीशन क्या है आपके आगे? कुछ भी नहीं है, बस ठीक है कहेगा, ये भी कौन अमल दरामद करता है? जी हैदर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब और नादिया हैं आपके साथ, ज़ुहैब और नादिया। ज़ुहैब, अच्छा ठीक है। ज़ुहैब, गुजारिश ये है कि कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हेल्दी और फेयर कंपटीशन को यकीनी बनाने के लिए कायम किया गया है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो बहुत ज़्यादा पाबंद करते हैं वालिदैन को किताबों के मामले में, यूनिफॉर्म के मामले में या स्टेशनरी के मामले में, तो बहुत आसान सा मैं आपको समझा देता हूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ अदारे, बैंक्स, बहुत सारे फोरम्स, क्लब्स, ठीक है, बहुत सारी जो बार एसोसिएशंस हैं, उन तमाम में भी आप देखेंगे कि सप्लाईज के लिए चीज़ों की और सर्विसेज के लिए जो है वो वेंडर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने पैनल पे रखते हैं, ठीक है, ताकि क्वालिटी को भी यकीनी बनाया जाए और सप्लाई को भी मेक श्योर किया जाए। तो प्राइवेट स्कूल्स का ये बिजनेस या ये डोमेन नहीं है, वो भी मुख्तलिफ जो सप्लाईज के वेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनसे स्पेसिफिकेशन पर बात करते हैं, उनसे नेगोशिएट करते हैं। हाँ, इसमें जो प्राइस की बात की जाती है तो हर चीज़ जो है वो अपनी कैटेगरी में मुख्तलिफ क्वालिटी के हिसाब से जो है उसकी प्राइसिंग होती है। अगर कहीं ओवर प्राइसिंग की शिकायत है तो यकीनी तौर पर उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, वो गलत है, हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह है कि वन विंडो फैसिलिटी होती है और विद इन स्कूल भी जो टेक शॉप्स होती हैं, बुक शॉप्स होती हैं, एक्चुअली हम दो चीजों को मिला रहे हैं। एक है हमारे स्कूल और उनका काम, दूसरा सर ये वन विंडो के नाम पे नहीं है। ये और ये बुक्स का भी बताएं। जी, जो बच्चों से मुतल्लिक चीजें हैं
ان میں بکس شامل ہے, نوٹ بک شامل ہے, اسٹیشنری شامل ہے, یونیفارم شامل ہے. تو بھائی یہ ایک الگ بزنس ہے, یہ الگ اینٹی ہے, یہ الگ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ اسکولوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں, لیکن اسکول کہتا ہے نا سر, اسکول کہتا ہے کہ وہاں سے لینی آپ نے, اسکول کہتا ہے وہاں سے ملے گی. اسکولز یا کالجز جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے جو بھی ان کے وینڈرز ہوتے ہیں جہاں یعنی ان کی یونیفارمٹی کے ساتھ کوالٹی چیزیں ملیں گی, ان کو وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سر ریکمینڈ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پرائسس ایسا ہے کہ کہیں اور سے ملے گی نہیں وہ چیز, سپلائی ہی ادھر ہوگی. وہ کیا ریکمینڈ جہاں کر رہے ہیں وہاں تو بہت مہنگی چیزیں مل رہی ہیں, اور ہم کہیں اور نہیں جا سکتے کیونکہ کہیں اور بند نہیں رہی, اویلیبل ہی نہیں ہے کہیں اور. ہاں جی, وہیں سے اگر آپ بنا کے لے کے آتے ہیں تو وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں کہ نہیں جی وہیں سے آئیں. بالکل, یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جس طرح بینکس ہو گئے, آرگنائزیشنز ہو گئی, بہت سارے کلبس ہو گئے, وہ اپنے پینل پر وینڈرز رکھتے ہیں سپلائیز کے لیے, سروسز کے لیے, ون ونڈو فیسلٹی ہوتی ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو وہ اچھا آپ یہ لکھوانا چھوڑ دیں, میں آپ کو کہتا ہوں آپ یہ لکھوانا چھوڑ دیں, جب کورس دے رہے ہوتے ہیں نا وہ لکھا ہوتا ہے نیچے کہ اس شاپ سے ملے گی, آپ یہ لائن نکلوا دیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نکلوا دیں یہ لائن. ہاں بالکل صحیح ہے. بہت 90% سے زیادہ اسکولز کی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بک لسٹ ایشو کرتے ہیں, وہ پابند نہیں کرتے بک شاپ کا. جب بک لسٹ ایشو ہو گئی تو وہ آٹومیٹیکلی بک لسٹ اوپن ہو گئی فار آل شاپس. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. نوٹ بکس جو ہوتی ہیں وہ بچے نے اس پر سارا سال کام کرنا ہوتا ہے. اچھا حیدر صاحب ہمارے ساتھ رہیے ذرا, ہم تو ریسرچ ہماری کم ہوگی, یہ تو متاثرہ ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حمود الرب صاحب آپ بتائیے جیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں حیدر علی صاحب, کیا اسی طرح ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہے؟ مجھے بھی اتنا جی میں جواب دیتا ہوں, اور میری درخواست یہ ہے کہ مجھے بھی کم سے کم اتنا ٹائم ضرور دیجیے گا جتنا آپ نے حیدر صاحب کو دیا. بالکل. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وینڈرز ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جن دیگر اداروں کی انہوں نے مثال دی ہے, کیا ان کے ریگولیٹر نے پے در پہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس میں ان کو روکا گیا ہو کہ آپ ایسی ریکمنڈیشن نہ دیں؟ ان کے ریگولیٹر نے پے در پہ لگاتار مسلسل نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہے ہیں وہ کہ آپ بچوں کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں سے بھی آپ کے مقرر کردہ یا آپ کے ریکمنڈ کردہ جگہ سے وہ سامان خریدے, اسٹیشنری کی کتابیں خریدے. یہ کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ, مسابقتی کمیشن یا ریگولیٹر, یہ کسی کی نہیں مانتے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کہہ رہے ہیں حیدر علی صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں, لیکن جب قانون کی بات آتی ہے تو پھر وہ اپنی ہی بات رکھتے ہیں. میرے پاس مثالیں ہیں کہ اگر بچے نے بازار سے کاپی خرید کے اس پہ کام کیا ہے, اس کو ٹیچرز کو انسٹرکشنز ہوتی ہے اس کو چیک ہی نہ کریں. ماشاءاللہ یہ بات صحیح ہے, کیا تعلیم دے رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے میرے بچوں کے کہ نہیں جی وہی کتاب لاؤ. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں اس کی وٹنس آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہے. بالکل. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی وٹنس دے دیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا, سجاد علی شاہ صاحب نے ان کے وکیل سے پوچھا تھا کہ آپ تعلیم دے رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں؟ ان کا جواب تھا ہم کاروبار کر رہے ہیں. بس تو بات ہی ختم ہو گئی. شاہ صاحب نے اپنی بات ہی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا, ہاں سجاد علی صاحب نے اپنی ٹیبل پہ مکہ مار کے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم کاروبار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ ان کی سوچ کیا ہے. یہ ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جو ریکارڈ پہ ہے کورٹ کے. حیدر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ ہمارے ساتھ حمود الرب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2019 کا فیصلہ ہے, وہ تو پیسے واپس دلوا دیں. ہاں جی یقینی طور پر میں آپ کی بات, ان کی ہی بات کو, حمود الرب جعفری صاحب کی بات کو بڑا کرتا ہوں کہ یہ ریگولیٹر کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب ہم ریگولیٹرز کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن اور پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ واحد شعبہ ہے جہاں 10% فری شپ کا قانون لاگو ہوتا ہے. کسی شعبے میں, کسی بزنس میں ایسا نہیں ہوتا. اور جو حوالہ انہوں نے دیا ہے, میں یہ بھی غلط بات ہے. شامل رہا ہوں
جو کہ تمام جو ایلیٹ اسکولز ہیں یا ہائی فی اسکولز ہیں ان کو بلایا گیا, منسٹر صاحب نے اس کو پابند کیا اور انہوں نے آنے والے مہینوں میں بچوں کی فیس کو ایڈجسٹ کیا تھا. نثار کھوڑو صاحب اس وقت وزیر تعلیم تھے اور ان کی موجودگی میں یہ تمام. کیا محمود صاحب یہ صحیح بات ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں محمود صاحب؟ جی بالکل غلط بات ہے. ان کی مت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 10% کا قانون کوئی نیا نہیں ہے, اس پہ سختی ابھی کی جا رہی ہے. یہ شروع سے 2002 سے یہ قانون موجود ہے 10% فری شپ کا. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی اسکول میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نوکری یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ آپ کے 2 بچے فری پڑھیں گے, اور ان 2 بچوں کو یہ اس لسٹ میں ڈال دیتے ہیں جو فری شپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, جن سے ان کو مفاد لینے ہوتے ہیں, جی مختلف ادارے ہیں, میں نام نہیں رہا لیکن آپ کو سمجھدار ہے, جن سے ان کو مفاد لینا ہوتا ہے ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ فری شپ کا قانون یہ ہے کہ اس میں 2 طرح کے بچوں کو فری شپ ملنی چاہیے. ایک وہ جو میرٹ پر ہیں, جو پرفارم کر رہے ہیں, دوسرے وہ جو فائنینشیل ایشوز کا شکار ہیں, ان کو ہیلپ کرنی چاہیے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رینڈملی 10 اسکولوں کو آڈٹ کرا لیں اور ان 10 اسکولوں میں سے اگر ایک بھی ایسا نکل آیا جس نے بالکل انصاف کے ساتھ 10% فری شپ دی ہو, تو میں آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے اپنی جنرل سیکرٹری شپ کا استعفا وہیں دے دوں گا. اور حمود صاحب اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کلاس سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے وہ فیس میں ڈال دیے جاتے ہیں اماؤنٹ کہ جی یہ 20,000 ایکسٹرا کس کے کتابوں کے, نہیں ہم لوگ لے لیں گے, نہیں ہم دیں گے, ہم پیک دے رہے ہیں, اسٹڈی پیک. پھر پورا سال سپلائز کے پیسے لیے جاتے ہیں. کیا سپلائز ہیں ہمیں نہیں پتا. اچھا پوسچر ایسا رکھتے ہیں کہ وہ آپ سوال ہی نہیں کر سکتے. جی بہت زبردست آپ کا سوال ہے. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ جب اسکول رجسٹر ہوگا تو ان کی فیس ریگولیٹر متعین کرے گا. ایک دفعہ جب فیس متعین ہو جائے گی تو یہ کسی اور مد میں پورے سال 1 روپیہ نہیں لے سکتے. اب آپ خود بھی بتا رہی ہیں اور ہر پیرنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ کسی واؤچر میں کبھی لیب فیس لگ کر کے آتی ہے, کبھی اینول فیس لگ کر کے آتی ہے, کبھی اسٹیشنری لگ کر کے آتی ہے, اور وہ دینی پڑتی ہے. اور یہ سب قانونی طور پہ ناجائز ہے, بالکل ناجائز ہے. یہ میں ایک اور جملہ میں آپ کو بتاؤں, میں بھی سپریم کورٹ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا یہ جملہ تھا, انہوں نے کورٹ میں کہا جب پرائیویٹ اسکولوں کی آڈٹ رپورٹ ان کے سامنے رکھی گئی, جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے پیش کی تھی, جب وہ ان کے سامنے رکھی گئی تو ان کا جملہ یہ تھا کہ اتنا پیسہ یا تو میں نے ڈرگز میں دیکھا ہے یا ایجوکیشن میں دیکھا ہے. سر بزنس جو ٹھہرا, چھوڑیں آپ حیدر بھائی, تھوڑا سا کوئی ریئلائزیشن کسی قسم کی, کوئی پیرنٹس کے لیے کوئی ریلیف ہے, سوچ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے پاکستان بھر میں پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ ہیں, تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. صرف سندھ میں سرکاری اسکول 50 لاکھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ 40 لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اسی طریقے سے 15 لاکھ سے زیادہ پورے پاکستان میں, اور سندھ میں 2 لاکھ سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بزنس جو ہے یا ٹریڈ جو ہے اس کو ایک فیئر ایکٹیویٹی کے طور پر ہم کیوں نہیں لیتے, اور یہ کیونکہ آپ چلاتے نہیں نا, آپ فیئر بیسس پہ چلاتے نہیں ہیں اس کو سر, ایگزوربیٹنٹ آپ منافع لیتے ہیں. حیدر صاحب آپ کو میں ایک سجیشن, میں ایک آپ کو سجیشن دینا چاہتی ہوں ایز اے پیرنٹ. آپ نادیہ سجیشن دے رہی ہے. سنیں جی, میں بتا حیدر صاحب بات یہ آخر میں میری بات سن لیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میں ایک 35,000 والے فیس دے رہی ہوں نا بچے کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت امیر ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں اپنا پیٹ کاٹ کے ایک اپنے بچے کو بڑی مشکل سے 35,000 یا 22,000 یا 20,000 کے اسکول میں ڈال رہی ہوں. مجھے پلیز ریلیف چاہیے. یہ جو کتابیں, ٹھیک ہے نا, سارا جو 200 بچے ہیں اسکول میں, جب وہ سال ختم ہوتا ہے وہ کتابیں کیوں نہیں دوبارہ دوسرے بچوں میں دے دی جاتی ہیں؟ وہ کتابیں ضائع ہوتی ہیں, وہ ٹریش میں چلی جاتی ہیں. اسٹیشنری کیوں نہیں ری یوز کی جاتی؟ کیوں نہیں آپ وہ یونیفارمز رکھ دیتے باقی پیرنٹس کے لیے لینے کے لیے؟ شاید میرے پاس دوسری تیسری یونیفارم کے پیسے ہی نہ ہو, اور کتنے پیرنٹس ہیں ان کے پاس صاف ستھری نئی یونیفارم ہے, وہ آپ رکھ دیں, آپ آ کے چپ کر کے لے جائیں. اور وہی بکس دوبارہ سیل ہونی چاہیے, اور دوبارہ آپ اس کو کہیں کہ آئیں جی پیرنٹس فری لے لیں, سستی لے لیں.
بالکل. اور دیکھیں بات یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کرتا, بہت مشکل سے اپنا بجٹ بیسک جو یعنی آپ کا راشن کا بجٹ ہے نا وہ کٹ کر کے بلز کا بجٹ کر کے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم. بالکل ہمارا سوچیں, وی کین ناٹ افورڈ اٹ آنیسٹلی, فیس کے علاوہ یہ باقی لوازمات نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں ہم. حیدر علی صاحب بہت شکریہ, اور اس ایشو کو ہم بار پھر ظاہر اس کا فالو اپ بھی لیں گے. بہت وقت دیا حمود الرب صاحب, آپ نے بھی وقت دیا, بہت شکریہ. پیرنٹس کا ہی موقف آ گیا, اور اس پہ غور کیجئے. کچھ پیرنٹس بڑے مجبور ہوتے ہیں, چاہتے ہیں چپ کر کے جا کے ان کو یونیفارم مل جائے, تھوڑی یوزڈ ہو, کوئی بات نہیں, ہم لے لیں گے, اور دیکھیں ہم یوزڈ کتابیں بھی لے لیں گے, ہمارے لیے آپشن رکھیں. یہ کتابیں جاتی کہاں ہیں؟ بالکل نارتھ ناظم آباد میں ایک سٹور ہے, سارے جو اس علاقے کے اور وہاں کا جو پورا ایک علاقہ ہے سب وہیں بھاگتے ہیں پیرنٹس, یہیں سے ملے گا اس سٹور پر سب کچھ ملے گا. اچھا جی, ہم عجیب تو بات ہے. یہ کچھ آسانیاں اگر ہم کر دیں تو کیا حرج ہے؟ بزنس ہو رہا ہے, یقین کریں اربوں نہیں تو مطلب 1-8 کروڑ کام ہو جائے گا آپ کا, لیکن کتنی دعائیں لگیں گی آپ کو کتنے پیرنٹس کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ لوگ تعلیم, علم, شعور ڈالنے والے لوگ ہیں, تھوڑا سا آپ پہلی پرائرٹی تعلیم دینا ہے, آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے, پھر بزنس تو obviously آپ کا بزنس ہے, آپ لاس میں نہیں جائیں گے, لیکن اگر آپ کی پہلی پرائرٹی ہی ہے کہ بزنس میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ لینا ہے تو تعلیم کہاں رہ گئی پھر یہ کیا نوبل پروفیشن اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ذرا سوچیں اس بارے میں. اب کلوزنگ ہی کرنی ہے ہم نے, کچھ مزید بھی تھا لیکن جی بالکل ایسے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. منشیات کے بعد یہ کیا کہہ رہے تھے کہ بزنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, آپ اپنا جو جینوئن جو بنتا ہے پروفٹ وہ بالکل لیجئے, لیکن ایشوز اس بات پر ہے کہ آپ پروفٹ بہت زیادہ لے رہے ہیں, اور جو سفید پوش ہے نا پیرنٹ, اس کا تھوڑا سا خیال کریں. مجبور ہے, بے شک اسکول میں پڑھا رہا ہے, ڈز ناٹ مین کہ اس کے پیسوں کی بارش ہو رہی ہے. میاں کی جاب نہیں ہے, بیوی بیمار ہے, کوئی بزنس ٹھپ ہو گیا, جاب چلی گئی, کہاں جائیں؟ وہ اس لیے پڑھا رہا ہے کہ کوئی آپشن اس کا ہے ہی نہیں. اور کتنے پیرنٹس ہیں جو فیس نہیں ہے یونیفارم کے پیسے, بچوں کی بکس کے مہنگوں کے نہیں ہے, تو سیکنڈ آپشن ہمارے لیے کیا ہے؟ بچے کو اسکول سے ہٹا لیں. اچھا, ہم یہ تھوڑا سا حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ اسکولز پر تھوڑی توجہ دیں, ان کا اسٹینڈرڈ بڑھائیں, اور وہ یونیفائڈ جو نظام تعلیم ہے نا وہ لے آئیں, تاکہ پھر ان کا جو اجارہ داری ہے نا وہ ختم ہو. گورنمنٹ کے اسکولز میں اتنا اچھا اسٹینڈرڈ ملے کہ سبھی مڈل کلاس, لوور اپر مڈل کلاس سب اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں. یونیفارم شوڈ بی فری, اسٹیشنری سپلائز شوڈ بی فری. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے نا وہ تعلیم دینا, سوچیں اس بارے میں. خیر, ہمیں کل ملیں گے, کل ملاقات ہوگی. فیڈ بیک اس شو سے متعلق دیجیے گا. نادیہ اور زیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.